Oh. Tulala lang. O, try natin guys ha. I-try natin i-zoom in ha. Maganda naka-zoom in to eh. Ulitin natin to guys. Ganda ni Carla. Ayan. Isa pa. Bless, thank you po. Tulala lang. Joke lang. Natutulala si Carla. Dito na lang patuloy namin. Sa akin. Siyempre, natutulala si Carla dahil sa iyo, di ba? Kwarto at nagmumuni-muni-muni. Nakita niyo guys ha. Grabe tingin ni Carla dun kay ano ha. Tingnan niyo guys ha. Napapatingin siya Papa Jones. Ulitin natin ha. Oo. At nagmumuni-muni-muni. Yan o. Yan o. Nakatitig siya kay Papa Jones oh. Grabe ano. Thank you po.